नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा पूर्वपुरुष माने कहि जाइथिबा बहुत जरूरी कथा। नंबर 1, जदि आपण सकाळ सकाळ बासी रुटी सहित गुड़ सेवन करती ताहले आपनको बहुत कम बीमारी होइथाय, माने आपण बहुत कम रोग रे पड़ी थांती। नंबर 2, सकाळ उठिया परे एक ग्लास पानी पीवा फल रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी थाए एवं ब्लड सर्कुलेशन सठिक भाव में हेबा सहित स्किन मध्य ग्लो करिथाए। नंबर 3, मने रखंतु रात्रि रे सोइबा पूर्व एवं सकाळ उठिबा परे केबे भी मोबाइल फोन रो व्यवहार करंतु नहीं। यह द्वारा मस्तिष्क रे खराब प्रभाव पकाई थाए। नंबर 4, अधिक लुण खाइबार दूरे रुहंतु। अधिक लुण खाइबा फल अधिक केश झड़ी थाए, अधिक शोष लगी एवं ता सहित किडनी जनित समस्या होता है। से अधिक लुण खाइबार दूरे रुहंतु। नंबर 5, जो व्यक्ति माने सकाल सकाल शीघ्र स्नान कर दे थांती सेमानकु शीघ्र बुढ़ापा आसी न थाए एवं ता सहित शरीर पूरा सुस्थ रही थाए। नंबर 6, जो महिला माने सब बड़े बसिकी झाड़ू और पोछा मारती सेमानकर अंटा जंत्रणा होई न थाए एवं सेमानकु मध्य मोटापारू भी दूरेकी रही थांती बा मोटापा सेमानकु छुई न थाए। नंबर 7, जदि किछि समय कानरे आंकुट देकी रहिबे ताहले यह फल दिमाग सतेज हो जाए थाए। नंबर 8, जो नारी स्वामी को देवता भली पूजा करे एवं मन जाने सेवा करे तांको सर्वदा देवादेवी आशीर्वाद मिली थाए। नंबर 9, शयन करबा पूर्व जदि 30 मिनिट चलती तेबे यह फल आपण को चिंतार मुक्ति हेला भली अनुभव होता है एवं हाई ब्लड प्रेशर और सुगर समस्या बंचे थाए एवं ता सहित भल निद भी होता है एवं ता सहित भी शरीर मोटापा भी मध्य लगी न थाए। नंबर 10, जदि आंबर कोइली और अँला को पानी रे बाटिकी केशरे लगाइबा फल केश पूरा कला हो जाए थाए। नंबर 11, जदि बारंबार परिस्रा जीवा बीमारी थाए तेबे आपण भजा होइथिबा चना सेवन करने उचित अटे। गुड़ और चना सेवन कले मूत्र संबंधित बीमारी मुक्ति मिली थाए। नंबर 12, रात्रि समय जदि दही सेवन करती तेबे यह फल गैस एसिडिटी और पाचन संबंधित समस्या होता है। सेथिपाई रात्रि समय दही सेवन करिबार दूरे रुहंतु। नंबर 13, जदि गुजराती को उषुम पानी सहित सेवन करती तेबे यह द्वारा भल निद आसी थाए एवं ता सहित घुंगुड़ी मारिबा समस्या दूर होता है। जी मन घुंगुड़ी मारु थांती सेमानकर ये समस्या दूर होता है। नंबर 14, जदि पुरुष माने दाढ़ी रे नड़िया तेल मसाज करती ताले दाढ़ी पूरा सुंदर और घन हो जाए थाए बा होई थाए। नंबर 15, जदि आपण खाली पेटरे काजूर सेवन करती ताहले यह फल स्मरण शक्ति भल वृद्धि होता है एवं काजूरे थिबा विटामिन बी शरीर रे एसिडिटी सृष्टि करबा बंद कर दे थाए। सेथिपई काजूर सेवन निहाती भाव करंतु। नंबर 16, जदि गोटे चमच महूरे टिके गोलमरिच गुंड मिसेकी चाटती तेबे यह फल ठंडा काशर मुक्ति मिलता है, ठंडा काश भल हो जाए थाए। नंबर 17, शयन करने समय मुह को घोड़ाई केबे भी शयन करंतु नहीं एवं ता सहित मुह को मध्य तल को माड़िकी शयन करंतु नहीं। यह फल अनिश्वास भी लगी थाए, ता सहित भी छाती उपरे प्रेशर पड़ी थाए। ये सब जमा भी करंतु नहीं। नंबर 18, ब्रेस्ट को टाइट करने जदि चाहती ताहले प्रतिदिन ब्रेस्ट नख उषुम सोरिष तेल मसाज करंतु। नंबर 19, रात्रि रे सोइबा समय पाखरे जदि गोटे पात्र रे लुण पानी भरी करिकी रखी दियंती ताहले मशा आउ राति सारा पाखक आसी न थांती बा मशा भी आउ कामुड़ी न थांती। नंबर 20, मासिक ऋतुस्राव को ठीक करबा पई आपण प्रतिदिन गोटे ग्लास काकुड़ी जूस बा गाजर जूस नियमित रूप से सेवन करंतु, ता सहित किछि एक्सरसाइज मध्य करंतु। नंबर 21,
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ କମଜୋର ଅଛି ସେମାନେ ସପ୍ତାହରେ 2ରୁ 3 ଥର ପଇଡ଼ ପାଣି ନିହାତି ଭାବରେ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆପଣ ସକାଳ ସମୟରେ ହିଁ ପିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 22, ଶୀଘ୍ର ଶୋଇକି ଶୀଘ୍ର ଉଠୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯବାନ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ରାତି 10ଟା ଭିତରେ ଶୋଇକି ସକାଳ 5ଟା ଭିତରେ ଉଠି ପଡ଼ିବା, ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ କଥା ବା ଏଇଟା ଉଠିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଏମିତି ରାତି 10ଟା ଭିତରେ ଶୋଇକି ସକାଳ 5ଟା ଭିତରେ ଉଠି ପଡ଼ିବା, ଏହା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ। ଏହା ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ନମ୍ବର 23, ଯଦି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ନ କଲେ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ବା ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 24, ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଓ ସଫା ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଝିଅ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କଳା ଓ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ହେବାର ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆମର ସବୁବେଳେ ପୁଅ ହେବ ବୋଲି, ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ବି ହେଉଛି ପୁଅ ହେଉ କି ଝିଅ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ନମ୍ବର 25, ଘର ତିଆରି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ସହିତ ଯଦି ମେହେନ୍ଦି ପାଉଡ଼ର ମିଶାଇକି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କେଶରେ ଲଗାଇବେ, ଦେଖିବେ କେଶ ପୁରା ଲମ୍ବା ଓ ଘନ ହୋଇକି ବଢ଼ିଥାଏ ବା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 26, ପଖାଳ ତୋରାଣୀରେ ଅଳ୍ପ ମହୁ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖଟା ତୋରାଣୀ ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 27, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭୋଜନ ପରେ ଏବଂ ସ୍ନାନ ପୂର୍ବରୁ ପରିସ୍ରା ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଫଳରେ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 28, ଯେଉଁମାନେ କଦଳୀ ଖାଇବା ଫଳରେ କଫ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଫ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କଦଳୀ ଖାଇଲେ ସେମାନେ କଦଳୀ ସହିତ କଳା ଲୁଣ ଏବଂ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ଖାଆନ୍ତୁ ବା ସେବନ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି କଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 29, ଯଦି ଆଖି ଜଳାପୋଡ଼ା ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ଆଖିର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ତେବେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ରସଗୋଲା ଖାଇବା ଫଳରେ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ ବା ଏହିସବୁ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 30, ଚତୁର୍ଥୀ ବା ବାହାଘରର ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି ପରେ ଦେଢ଼ଶୁର ଓ ଭାଇ ବୋହୂକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ରହିଅଛି। ନମ୍ବର 31, ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କାଜୁର ସେବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ କାଜୁରେ ଉଭୟ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବା ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କାଜୁର ସେବନ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 32, ଯଦି ଆପଣ ଲିମ୍ବ ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ଓ କରଜି ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି ତାହେଲେ ବୃଦ୍ଧ ହେବା ଯାଏ ଦାନ୍ତ ମଜବୁତ ରହିଥାଏ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।